ин боргоҳи ҳунару санъати баланду бегазанди аҳли фарҳангиёну ҳунармандони хушхону хушсалиқа, соҳибзавқу соҳибкасб аст. муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ падидаи фарҳангие ки инак як соли пурра мешавад ки фазои фарҳангии кишварро саршори таровату маънавиёт ва дили шунавандаро мафтуни савту навои ҷаззобу касбӣ мегардонад. ҷои зикр аст ки муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббус ва иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи августи соли 2016 таъсис ёфтааст. ин коргоҳи навтаъсиси санъати мусиқии касбии тоҷикистони соҳибистиқлол маҳсуб меёбад. муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муассисаи давлати консертия мебошад ки дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 августи соли 2016 таҳти рақами 735 таъсис ёфтааст. аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ маҳз бо таваҷҷӯҳи хос ва дастгириҳои бевоситаи асосизори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аҳли эҷоду кормандони муассиса шароитҳои кори фароғ оварда шуд. бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат оркестри симфонӣ бо асбобҳои муосири тории нафасӣ ва зарбиву навозандагони хос ба оркестр ва бинои алоҳида таъмин гардид. бино бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқ ба фаъолияти эҷодии муассиса таъмир карда шуда аз ибтидои соли 2018 расман ба фаъолият оғоз кардааст. яке аз мақсадҳои асосии оркестри давлатии симфонӣ ин тарғиби санъати касбӣ ва дастгирии санъаткорони боистеъдоди ҷавон мебошад ки дар самти дастгирии санъаткорон мутрибони боистеъдоди ҷавон оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон гомҳои устувор борзидааст. мо тариқи озмун беҳтарин мутрибони чира дастро аз ҷавонон ба кор қабул кардем ки аз ҳайати эҷодӣ агар ки гӯем 90% ҳайати эҷодӣ ё маъмурии муассиса аз ҷавонон иборат аст. дар ин боргоҳи санъату ҳунар ҳунармандони касбӣ ҷавонони соҳибзавқу хушсалиқа дорои истеъдоди воқеан ҳам нотакрор фаъолияти корӣ доранд. дар айни замон дар ҳайати оркестр зиёда аз 120 нафар мутрибону мутахассисони ҷавони хатмкардаи мактабҳои мусиқии касбии дохил ва хориҷ ҷалб гардида баҳри рангину пурэҷоз гардонидани фазои фарҳангии кишвар ва пешбурду муаррифии санъату ҳунари мусиқии миллӣ талош менамоянд. ин дар фазои фарҳанги тоҷикистони азиз аввалин муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ мебошад ки дар муаррифии асарҳои симфонӣ ҳам дар фазои тоҷикистони азиз ва ҳам дар фазои кишварҳои ҷаҳон нақши бориз дорад. вақте ки оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон мегӯянд вақте ки ба сафарҳои ҳунари хориҷӣ ҳайати эҷодӣ ки дар оянда дар нақша ҳаст ташриф меоранд ба кишварҳои хориҷӣ сафарҳои эҷодӣ мекунанд. дар он ҷо ҳамон асарҳои симфониро пешкаши ҳаводорон мекунанд ки дар он созҳои миллии тоҷик мусиқӣ садои бисёр форам дорад ва диққатҷалбкунанда дорад. ҳамон асарҳои милликунонидашудаи симфониро пешкаши тамошобинон гардонад. дар тарғиби мусиқии касбӣ инро гуфтанӣ ҳастам ки муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон нақша дорад ки барномаи консертии оркестри давлатии симфониро дар гӯшаву канори кишвар пешкаши ҳаводорони мусиқӣ гардонад. хушвақт ҳакимов яке аз овозхонони касбӣ ва сермаҳсули ҳайати оркестр мебошад. ӯ дорандаи нишони аълочии фарҳанги ҷумҳурӣ ва беҳтарин овозхони кишвар аст. ягон кор бедушорӣ нест. агар
جا 120 متری باشد، کمانیش هم هست، اسباب کمانی، اسباب نفسی هست، اسباب ضربه هست. بسیارتر وقتی که نوجوری هم می شود تا جور میکنند، وقتی که با نوت مشق میکنند باید مشق کنند، اونجا پیش قفا میشد. البته اونجا زحمت های بسیار در کار. ما 31 نمری بر کنسرتی داشتیم، همش بندوبست تیار است و بعدی کنسرت ما با نوحیه ها و شهر نوحیه ها سفر داریم. فعالیت خوشوقت حکیموف در هیئت ارکستر سیمفونی از سال تأسیس آن آغاز گردیده، در هیئت ارکستر با ذوق بلند و مهارت کسبی خویش با دست و دل گرم به صنعت و هنر فعالیت دارد. واقعا خوشبخت حکیموف صنعت او، صدای او با ارکستر سیمفونی بسیار نزدیک است. با اندیشه من در ارکستر سیمفونی همون صداها، همون صنعت که در ژانر موسیقی کسبی یا سرانه کسبی گپ زنیم، اگر همون صدا بیشتر مقبول است که یک صدای مرغوله دار داشته باشد، یک سخن متن سرودی و یک طنین انداز باشد که بیشتر با گوش شنونده به دل تماشابین نزدیکتر است. چون خوشبخت از حکیموف از قطار چنین هنرمندایی هست که با سرودهای خود تسکین بخش دل شنونده شده میتواند. بله، اگر نوازنده در هیئت 10 نفر یا 8 نفر باشد، اگر بینید اینجا 120 نفر نوازنده، تفاوت بسیار فرقیت بسیار معلوم است. البته فرقیت هست، دیگر رویت که تی میخونی ارکستری اگر پرره باشد و اینه که اینجا چند نفر مطربا هستند و هر یک وای اسباب یک با خودش یک شیرینی دارد، یک خاراکتر خودش دارد. بر ما خاطر تفاوت هست. ما پیشتر در استراده هم کار کرده هستیم، در ژانر خلقی هم کار کرده هستیم، لیکن ارکستر است. ارکستر سیمفونی البته فرقیت دارد. فعالیت هنری خوشوقت حکیموف را در جاده صنعت و هنر اگر از نخستین قدمهایش به دنیای هنر تا امروز حساب کنیم 27 سال می شود که او هنرمند و هنردوستار است و در دنیای موسیقی، شعر و سرود قدم می ماند. البته بعد از ختم مکتب میانه سال 94 وقتی که کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند داخل شدیم، اونجا خیلی بسیار نویگری‌های دیدیم. گویا که چشمامو گشوده شد نسبت همین هنر و هنرمندی و آهنگبندی و هنر سراییدن و راستی از سال اگر 94 کار فعالیت سر کرده باشیم تا به امروز خیلی زینه به زینه بالا رفتیم. این هم به شرافت استقلالیت دولتی است. اگر تینجی آسایشتگی باشد البته هنرمند از پی ایجاد می شود. اگر سال 94 دانشجوی کورس 1 باشیم، ولی باور کنید امسال 2 تا نوتا با هم جنگ داشته نمیتونستیم. امروز میبینید شکرانه ایجاد میکنیم، چی در ژانر مثال خلقی باشد، چی در ژانر کلاسیک باشد، از دودش میبریم. دل ما نداشت چیزه که توان نمود سیدش، سری زلفت از خجالت چقدر خمیده باشد، چه بلندی و چه پستی، چه آدم چه ملکی هستی، نشنیده جای که کس آرمیده باشد، نشنیده جای که کس آرمیده باشد.
هزار پرده به دل زدهان به نشانه با هزار پرده به دل زدهان به نشانه سخن شنیدم که کسی ندیده باشد سخن شنیدم که کسی ندیده باشد که کسی ندیده باشد که کسی ندیده باشد. او هنرمند است که سراپا کسبیتро мемонад. صدای دلنشینی سرشار مهر دارد. انتخاب شعر و آهنگش خیلی عالی است و محض کامیاب گردیدن آوازخوانро او همچون هنرمندی پرکار و سرمحصول در انتخاب شعری بلند مضمون و آهنگی دلنشین می‌داند. در ارکستر فعالیت کردنро کاری دشوار می‌داند و موفقیتро در هیئت آن از تمام کارمندان ایجادی وابسته می‌داند. نازنین انداختم قهرش آمد گفت ای وقت تو مگر دیوانه قهرش آمد گفت ای وقت تو مگر دیوانه. اگر پیش از همه شعر خوب باشد شعر من فکر میکنم همون آهنگش میواد. چقدر که گفته گذاشتم اگر اصیل هنرمند باشد و اصیل بسته‌کار باشد همون شعر غزل وادار میکنه که شما باید همیشه میخوانید اینجا میخوانید و خودش همون روکتی میبرد. شعر اول انتخاب شعر به فکر من اول میستد بعد البته آواز هم صدا هم در کار. از سال 2006 تا تأسیس مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی همچون هنرمند در هیئت انسامبل سپری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده است. سرود و آهنگ‌های زیادی را چی در ژانر کلاسیکی و چی در ژانر استرادا روی ثبت آورده است. Хушбах Хакимова я знаю достаточно долго уже, мы с ним сотрудничали. В оркестре, как солист-исполнитель, он не так давно с нами работает, но я как бы имел сотрудничество с ним. Как певец он, я скажу, очень замечательный, обладает хорошим голосом, тембром. Например, то произведение, которое мы с ним делали, «Таджикистан» называлось, и на презентации прозвучало, я думаю, было очень успешной. В дальнейшем можно с ним очень много делать разных проектов. Я думаю, солист, которого не стыдно будет показать и вывести за пределы республики. Я думаю, это. وقتی که هر یک هنرمند این یا اون آهنگ را با بسته‌کار همکاری میکند یا خودش نوبسته خودش ایجاد میکند اول به همون آواز دیاپازون آواز خودش نگاه کرده ایجاد میکند. وقتی که ما بریتون هستیم ما میدونیم که از کدام نوتا به تا به کدام نوتا باید چی کنیم اوج دارد نیم اوج دارد. وقتی که تینر آوازی که تینر هستند باید با خودشون موافق آهنگ بسته‌کار ایجاد میکنند و سر دریجور چخیلی که میگن پارتیتور میکنند با هر یک مطرب آهنگ خودشون رو مینویسند بعد در همجایگی یک جایگی صدا داده میشه. البته اگر به همکاری با هنرمند و آوازخوان نمیشه. وقتی که آواز بریتون باشه تنور خونده نمیتونه تنور از اون بریتونه همش موافقت دارد. امروز که ساقی چمن نرگسی مست است نرگسی مست است نرگسی مست است بلبل شده گوینده گل دایره دست است دایره دست است دایره دست است بلبل شده گوینده گل دایره دست است دایره دست است دایره دست است. اکنون با فعالیت خوب موفقیت و کامیابی‌هایش در مؤسسه دولتی ارکستر سیمفونی در پیشبرد صنعت و هنر می‌کوشد خدمت ارزنده نماید. همزمان مورد به ذکر است که هیئت موفق مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روز 15 مارس در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیکستان به نام صدرالدین عینی با پیشنهاد و معرفی نخستین کنسرت خود بهای بلند را صاحب گردیدند.
дар ин консерти бошукӯҳ барои яки кормандони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ Хотирмон Хушвақт Ҳакимов суруде бо номи Тоҷикистонро пешниҳод дошт, ки саропо оҳангу шеъри ин суруд тараннуми ватан, дӯстдорӣ ва арҷгузорӣ ба ватану муқаддасоти миллиро дар бар мегирифт. Агарчи суруди мазкурро ҳунарманд тақрибан 20 соли пеш ба оҳанг оварда буд, вале дар ин консерт бо иҷрои ҳайати оркестри симфонӣ ва обу ранги дигар суруд бо тараннуму таҷаллои дигар садо дод, ки қалби ҳар як шунавандаро тасхир намуд. Тоҷикистон гарди хока сурмаи чашмони ман, қатраи оби зулола ҷавҳари ман ҷони ман. чун кушодам дида бар дунё дидам рӯи ту, модари бахт офаринам ту ва ту дармони ман. эй макони рӯдакиву хусраву синои ман, Тоҷикистон номи некард матлаи девони ман. Тоҷикистон номи некард матлаи девони ман. як нафас ҳам зиндагӣ бе ту ба ман дар кор нест. бахти ман имони мане чашмаи илҳоми ман. бо бузургонат вола менамоям ифтихор, аз ту ёфтам сарбаландӣ шӯрату шони ман. эй макони рӯдакиву хусраву синои ман. Тоҷикистон номи некард матлаи девони ман. Тоҷикистон номи некард матлаи девони ман. баҳри ман ҳар гӯшад як ҷаннати афсонавист. ҳасти ту номи ту ҳам қиссаву достони ман. душманонат зери пову дӯстонат тоҷи сар. эй сари ман сарвари ман ҳамсари сомони ман. эй макони рӯдакиву хусраву синои ман. Тоҷикистон номи некард матлаи девони ман. Тоҷикистон номи некард матлаи девони ман.